बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद और सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अखबार का जायजा लेकर हाजिर खिदमत हैं। आज के प्रोग्राम में भी हस्ब मामूल मुख्तलिफ रोजनामों से इंतखाब की गई कुछ सुर्खियाँ और मकाले लेकर हाजिर खिदमत हैं, जिन पर एक नज़र डालेंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और पहले लेते हैं मुख्तसर सा ब्रेक। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं ईरान के रोजनामा तेहरान एमरूज से इंतखाब की गई कुछ अहम सुर्खियों को। इस्लामी जमहूरिया ईरान ताकत के औज पर है, वजीर दिफा। जॉन कैरी का वलीद मौलिम को फोन, शाम ने अमेरिका को खबरदार किया। मस्जिद उल अक्सा पर 10 सहूनियों का हमला। रोजनामा तेहरान एमरूज ने अपनी सुर्खी सुल्तान काबूस का दौरा ईरान शुरू, ईरान ओमान से ताल्लुकात में फरोग का ख्वाहा के झैल में लिखा है। सुल्तान काबूस के दौरे ईरान का आगाज हो गया और हवाई अड्डे पर वजीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद सदर ममलिकत डॉक्टर हसन रूहानी ने सादाबाद कॉम्प्लेक्स में ओमान के बादशाह सुल्तान काबूस का सरकारी तौर पर इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया के बाद दोनों मुल्कों के सरबराहों ने मुज़ाकरात शुरू किए और मुज़ाकरात में सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने दोनों मुल्कों के दायरीना ताल्लुकात की समत इशारा करते हुए मुख्तलिफ शोबों, खासतौर पर तिजारती शोबे में बाहमी ताल्लुकात में फरोग में तेहरान की दिलचस्पी का इजहार किया। सदर ममलिकत ने कहा कि तेहरान और मस्कत के ताउन से इलाके की पायदारी और अमन व अमान के क़याम में मदद मिलेगी। सुल्तान काबूस के 3 रोज़ा दौरे तेहरान में वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर दाखिला भी उनके हमरा हैं और उनका ये तीसरा दौरे तेहरान है। तेहरान एमरूज ने शाम, मगरिबी और इस्लामी तमद्दुन का तसादुम उन्वान के तहत मजमून शाया किया है। पेश खिदमत है इस मजमून के कुछ अहम इक़्तिबासात। हालिया दिनों में शाम पर अमरीकी हमले के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है, उसका इलाकाई और आलमी सतह पर अमरीकी मफादात के तनाजुर में जायजा लिए जाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में ये कहना चाहिए कि अमरीका शाम में कुछ छोटे मफादात की तकमील के लिए कोशां है, जिनमें इलाकाई मुल्कों पर कंट्रोल भी शामिल है। दरअसल अमरीका और मगरिब की कोशिश है कि वो इस्लामी बेदारी और उसके नतीजे में अपने मोहरों के पिटने के बाद कुछ ऐसा करें कि जिससे इलाके में माजी के हालात बदस्तूर कायम रहें। अमेरिका के छोटे मकासद में इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है, लेकिन ये सारे छोटे छोटे मकासद दरअसल एक बड़े मकसद के झैल में आते हैं, और वो बड़ा मकसद शाम में शुरू होने वाली तमद्दुन की जंग में शिकस्त से बचना है। दरअसल अरब दुनिया में तब्दीलियों और आमिरों के जवाल के बाद अमेरिका और मगरिब ने यह कोशिश की कि इन तब्दीलियों को ग्रेटर मिडल ईस्ट के तनाजुर में पेश करें। इसी वजह से मगरिब और अमेरिका ने फौजी बगावतों की भी हिमायत की और शाम में वो ये काम दहशतगर्दों की हिमायत करके अंजाम दे रहे हैं। लेकिन दहशतगर्दों ने जिस तरह से शाम में जराइम का इर्तिकाब और कत्लेआम किया है, उससे मगरिब और अमेरिका के शबीह को काफ़ी नुकसान पहुंचा और इसी नुकसान की तलाफी के लिए शाम की हुकूमत के खिलाफ नई साजिश तैयार की गई है और उस पर कीमियाई हमले का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ताकि बशार असद की शबीह बिगाड़ कर शाम के खिलाफ जंग की तैयारी की जाए। दरअसल मगरिब को बखूबी इल्म है कि शाम की फतह की सूरत में इस्लाम एक ताकतवर तहजीब की शक्ल में उभरेगा, यानी शाम की फतह दरअसल ईरान, शाम और हिजबुल्लाह की फतह होगी, जिन्हें इस्लामी मुजाहिमत के मराकिज़ की शक्ल में जाना जाता है। यही खदशा इस बात का बाइस बना है कि अमेरिका पूरी ताकत के साथ इस फतह को रोकने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए फौजी रास्ते तक की बात कर रहा है, लेकिन शाम के खिलाफ फौजी हमला शाम के मामले के दीगर फरीकों को भी सरगर्म कर देगा, जिसके भयानक नतायज बरामद हो सकते हैं और शाम की जंग कई मुल्कों को मैदान जंग में खींच सकती है।
तेहरान इमरूज से इंतखाब किए गए मकाले पर हमने एक नज़र डाली। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथियों ने बताया कि दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथी अतहर सईद प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, तो चलते हैं दिल्ली। अतहर, खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तेहरान स्टूडियो से शुक्रिया के साथ नई दिल्ली स्टूडियो से अखबारात के जायजे के साथ हाजिर खिदमत हूँ मैं अतहर सईद। नाज़रीन, दिल्ली से आज शाये हुए बेशतर उर्दू अखबारात ने विश्व हिंदू परिषद की 84 कोसी परिक्रमा के नाकाम होने की खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने इसे सुर्खी दी है, फ्लॉप शो साबित हुई 84 कोसी परिक्रमा, अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया और नृत्य गोपाल दास और वेदांत समेत सैकड़ों वीएचपी कारकुन गिरफ्तार। नाज़रीन, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की दीगर अहम सुर्खियां इस तरह हैं। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की कम शरह से तशवीश के रहमान खान। म्यांमार, बौद्धों का मुसलमानों पर हमला, दर्जनों घर नजरे आतिश। नाज़रीन, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा में रणविजय सिंह का एक मजमून शाये हुआ है जिसका उन्वान है, दोहराया ना जाए अयोध्या का बाप। मजमून निगार लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में फ़िरक़ावाराना यकजहती का माहौल बिगड़ने का संगीन खतरा पैदा हो गया है। माहौल में तनाव भरी खामोशी है। ये सूरत हाल विश्व हिंदू परिषद की मुजव्विज़ा 84 कोसी परिक्रमा के ताल्लुक से है। हालांकि सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, फिर भी विश्व हिंदू परिषद परिक्रमा पर आमादा है। वो सरकार से रास्त टकराव करके 1990 की तारीख एक मरतबा फिर दोहराने पर आमादा है। दिलचस्प बात यह है कि उसे किसी भी कीमत पर कामयाब बनाने के लिए आरएसएस और बीजेपी उसके साथ खड़ी हैं। इसके लिए संतों का सहारा लिया जा रहा है ताकि मजहब के नाम पर हिंदुओं की सफबंदी की जा सके और राम के नाम पर सियासी मकासद हासिल किए जा सके। मजमूनिगार मजीद लिखते हैं कि सच ये है कि सियासी पार्टियों का जहन बन गया है कि तरक्की के नाम पर वोट नहीं मिलता। लीडरों के एक बड़े तबके का ख्याल है कि वोट मजहब, फ़िरका, ज़ात और इलाकायत के नाम पर ही मिलता है। इसलिए इलेक्शन से पहले सियासी पार्टियां जो कुछ भी कहें, लेकिन इलेक्शन आते आते इलेक्शन का महवर यही सवाल बन जाते हैं, असल सवाल पीछे छूट जाते हैं। इस मरतबा भी बीजेपी बरसरे इख्तिदार कांग्रेस की नाकामियों को आवाम के दरमियान ले जाने के बजाय मजहब की आंधी चलाने की कोशिश में है। ये हिंदुस्तान जैसी जमहूरियत के लिए बदशगुनी का इशारा है। और आइए नाज़रीन, अब नजर डालते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर। मिस्री फौजी बगावत में इसराइल का हाथ, फौज के रिटायर्ड जनरल सुलेमान अबू मरवान का दावा। अखवान के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे की समाअत मुलतवी। हिजबुल मुजाहिदीन ने सरहद पर 5 हिंदुस्तानी जवानों के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की। नाजरीन, रोजनामा इनकलाब में नीलोफर सुहरवदी का एक मजमून शाये हुआ है जिसका उन्वान है, मनमोहन शरीफ मुलाकात अशद ज़रूरी। मजमून निगार लिखती हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आपसी ताल्लुकात जिस तरह से बनते और बिगड़ते हैं, उनके असली रंग को समझना एक पेचीदा मामला है। हाल ही में नजर आ रही इनके बीच की आपसी कशीदगी की वजह से ये सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों मुल्क के वजीर आजम की मुलाकात अगले महीने न्यूयॉर्क में होगी या नहीं। मजमून निगार आगे लिखती हैं कि अगर मुलाकात होती है तो वो किस तरह की होगी, क्या उनके बीच बातचीत होगी या दोनों सिर्फ हाथ मिलाने तक अपनी मुलाकात को महदूद रखेंगे। मजमून निगार मजीद लिखती हैं कि एक जानिब ये लग रहा था जैसे हिंद पाक के रिश्ते काफ़ी बिगड़ गए हैं, दूसरी जानिब अपने यौम आज़ादी के मौके पर अटारी बॉर्डर पर दोनों मुल्कों के फौजियों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मिठाइयाँ भी खाईं। इसे हिंदुस्तान के एक अफसर ने बॉर्डर ट्रेडिशन का नाम दिया, यानी फौजियों ने तनाव के बावजूद इस रिवायत को बॉर्डर पर रोका नहीं। ईद पर इसी बॉर्डर पर फौजियों ने रिवायत कायम रखी, एक दूसरे को मुबारकबाद और मिठाइयाँ देकर। मजमून निगार आखिर में लिखती हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि रुक रुक कर कोई ना कोई हादसा बॉर्डर पर होता रहता है या किसी दहशतगर्दी की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बिगड़ने की खबर अंदरूनी सियासत पर और मीडिया में छा जाती है। लेकिन आज के दौर में इसका ये मतलब नहीं कि वाकई में इनके ताल्लुकात इतने बिगड़ गए हैं जितने बिगड़ने के बारे में खबर फैलाई जाती है। इसके मद्देनजर अब देखना यह है कि सिंह शरीफ न्यूयॉर्क में मिलते हैं या नहीं, और अगर मिलते हैं तो किस तरह की मीटिंग होती है। और आइए नाजरीन, अब रुख करते हैं रोजनामा कौमी सलामती का और डालते हैं इसकी अहम सुर्खियों पर एक नज़र। अमरीका शाम में मुकर्ररा हद पार न करे, ईरान का इंतबा। उत्तराखंड में चीन की हालिया दरअंदाजी से मुताल्लिक कोई इत्तला नहीं, ई अहमद। हिंद बांग्लादेश के दरमियान सरहद के तयन में कोई मसला नहीं। नाजरीन, रोजनामा कौमी सलामती में गफरान साजिद कासमी का एक मजमून शाये हुआ है। उन्वान है, पासवान हरम इस्लाम पसंदों के लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं।
मज़मून निगाह लिखते हैं कि मिस्र में फ़िरौनियत का नंगा नाच जो बढ़ता जा रहा है, दुनिया के मुसलमानों में उसी कदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाह पासबान हरम पर टिकी हुई थी कि शायद वो इसका कोई पुरअमन हल निकालेंगे, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि पासबान हरम ने दुनिया भर के मुसलमानों को जो जख्म दिया है वो शायद कभी भर ना पाए। खादिमुल हरमैन ने जहां एक तरफ मिस्र के फ़िरौनों को रियाल से मालामाल करके निहत्ते अखवानियों पर जुल्म करने का हथियार फराहम किया, मज़मून निगार आगे लिखते हैं कि मुसलमानों की इस उम्मीद पर पासबान हरम ने यकलख्त पानी फेर दिया और उन्होंने वही किया जो उनके आका अमेरिका बहादुर और इसराइल ने चाहा, और वो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हरम की पासबानी से ज़्यादा अपनी बादशाहत और ऐशो आराम की फिक्र है। उन्हें इस बात का खूब एहसास है कि अगर मिस्र में इस्लाम पसंदों की हुकूमत मजबूत हो जाती है तो फिर दुनिया भर के मुसलमानों का मरकज़ निगाह मिस्र हो जाएगा और उसे दुनिया के मुसलमानों के कायद होने का शरफ हासिल हो जाएगा। मज़मून निगार मज़ीद लिखते हैं कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया भर के मुसलमान, बिलखुसूस हिंदुस्तानी मुसलमान, ज़ोरदार और पुरअमन तहरीक चलाकर हुकूमत हिंद के तवस्सुत से सऊदी हुकूमत तक अपना एहतजाज दर्ज कराएं। मज़मून निगार आखिर में लिखते हैं कि इस तरह कम अज़ कम हम अपने मिस्री इस्लाम पसंद भाइयों के ज़ख्मों पर मरहम तो रख सकेंगे और हमारा ये अमल इस्लाम की राह में शहीद होने वालों के लिए खराज अक़ीदत साबित होगा। नाज़रीन, इसके साथ ही नई दिल्ली स्टूडियो से अखबारात का जायजा खत्म हुआ। इजाज़त दें, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया अतहर आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिए। शामिल करते हैं रोजनामा जामे जम को, तो पहले कुछ अहम सुर्खियां। डॉक्टर हसन रूहानी और सुल्तान काबूस की मुलाकात में आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। धमकी आमेज नक्लो हरकत पर गहरी नजर रखे हुए हैं जनरल जाफरी। और मिस्र का सबसे बड़ा म्यूजियम तबाह। रोजनामा जामे जम ने फ्रांस के वजीर खारजा के बयान पर तर्जुमान वज़ारत खारजा का रद्द अमल के ज़ैल में लिखा है। इस्लामी जमहूरियत ईरान की वज़ारत खारजा के तर्जुमान सैयद अब्बास इराक़ची ने NPT मुआहदे की बुनियाद पर एटमी एनर्जी के पुरअमन इस्तेमाल की ज़रूरत पर ताकीद की है। सैयद अब्बास इराक़ची ने ईरान के एटमी प्रोग्राम के बारे में फ्रांस के वज़ीर खारजा के बयान पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि ईरान की एटमी सरगर्मियाँ पूरी तरह शफाफ हैं और IAEA की निगरानी में अंजाम पा रही हैं। वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने ईरान और एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी के माबैन करीबी ताउन की जानिब इशारा करते हुए फ्रांस के वज़ीर खारजा के ईरान के एटमी प्रोग्राम में शफाफियत न पाए जाने के दावे को मुस्तरद किया। वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने शाम के दाखिली उमूर में हर तरह की गैर मुल्की मुदाखलत को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि इस्लामी जमहूरियत ईरान की नज़र में शाम का बहरान कुछ मखसूस मुल्कों की मर्जी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि शाम में कौमी मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकता है। सच्चाई यह उन्वान है रोजनामा जामे जम में शाया होने वाले आशिश मजमून का। तो आइए नजर डालते हैं इस मजमून के कुछ अहम इक़्तिबासात पर। सुल्तान काबूस का दौरे तेहरान, वो भी ऐसे हालात में कि जब ईरान में नई हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है, तजिया निगारों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात गुज़श्ता 40 बरसों से हमेशा बेहतर, मुतवाज़िन और बेहतरी की सिमत गामज़न रहे हैं। ओमान ने ईरान में इस्लामी इनक़लाब की कामयाबी के बाद, ख़ास तौर पर मुसल्लत करदा जंग के खात्मे के बाद ईरान के सिलसिले में अहम किरदार अदा करने की कोशिश की है और ये मौक़िफ़ ईरान और ईरानी कौम के सिलसिले में खुद सुल्तान काबूस की राय और ख़यालात का नतीजा रहा है।
سلطان قابوس کا ذاتی نظریہ اور حالیہ انتخابات میں ایرانی عوام کا کردار اس بات کا باعث بنا کہ ڈاکٹر حسن روحانی کی تقریب حلف برداری میں اپنے خصوصی ایلچی کو بھیجنے کے علاوہ خود بھی تہران کا دورہ کریں۔ عمان نے گزشتہ کئی اشروں کے دوران ایران کے سلسلے میں سچائی پر مبنی رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایران کے سلسلے میں عالمی اور علاقائی سطح پر موجود غلط فہمیوں کو اپنے طور پر دور کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی ہے۔ عمان نے مختلف مواقع پر ایران کے موقف کی حمایت کی ہے اور کچھ ملکوں کے ساتھ ایران کے مسائل کے حل میں تعاون بھی کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران بھی عمان کے فرما روا کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کی اہمیت پر ہمیشہ زور دیتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی بھی ہمیشہ اس اصول پر زور دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے عالمی سطح پر دیگر ملکوں کے ساتھ ایران کے تعلقات کے نئے باب کے آغاز کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس طرح سے ایران اور عمان کے باہمی تعلقات کا مستقبل انتہائی تابناک نظر آ رہا ہے۔ پروگرام کا اگلا حصہ مشتمل ہے پاکستانی اخبارات پر، تو ایک بریک لیتے ہیں اور آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں اسلام آباد سے ہماری ساتھی منتہا کاظمی۔ تو چلتے ہیں اسلام آباد۔ جی منتہا، خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کی میزبان منتہا کاظمی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کے اپنے جائزے کا آغاز کرتی چلوں گی روزنامہ جنگ میں شائع چند اہم خبروں سے۔ پرامن احتجاج سب کا حق ہے، پنجاب حکومت عوام کے آئینی حقوق کا تحفظ یقینی بنائے، وزیر اعظم۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سریع الحرکت فورس ایک ہفتے میں بنائی جائے، وزیر داخلہ۔ اور افغان صدر کرزئی آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ کیمیاوی ہتھیار باغیوں نے چلائے، امریکی مداخلت سے خطے میں آگ لگ جائے گی، شام۔ مزید تذکرہ کروں گی روزنامہ جنگ میں شائع اداریے کا، جس کا عنوان اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں گی، مذاکرات یا مقابلہ۔ عنوان کی ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے حکومت صرف ایک ہی آپشن پر غور کر رہی ہے اور وہ ہے مذاکرات۔ اس سلسلے میں انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اور فوج دونوں ہی مذاکراتی عمل کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ تاہم وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر خود طالبان کے مختلف گروپوں کے درمیان اختلافات ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ نظریاتی طور پر ایک دوسرے سے مختلف زاویہ نگاہ رکھنے والے ان گروہوں کے علاوہ بعض تنظیمیں فرقہ وارانہ تلخیوں کو ہوا دینے کے لیے بھی قتل و غارت جیسے مذموم دھندے میں لگی ہوئی ہیں۔ ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے اور انہیں مالی، تکنیکی اور اسلحی امداد کون فراہم کر رہا ہے، اس کا کھوج لگانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ تاہم مزید اگر ان گروہوں سے بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات ہو سکیں تو ان کی آڑ میں شدت پسندی کو ہوا دینے والے دوسرے گروہوں کو رام کرنا زیادہ مشکل بات نہیں ہوگی، لیکن اگر بات چیت اور مذاکرات سے بھی کوئی نتیجہ نہ نکلے تو پھر دوسرا راستہ اختیار کرنے کے سوا کوئی بھی چارہ نہیں ہوگا۔ اور ناظرین، یہاں بڑھیں گے روزنامہ صاف میں شائع آج کی چند اہم خبروں کی جانب۔ پاک ایران دو طرفہ تجارتی گیٹ دوبارہ کھول دیا گیا، ایرانی سیکیورٹی فورسز نے 35 پاکستانی لیویز کے حوالے کر دیے۔ بیجنگ کا اظہار دلچسپی، پاک ایران گیس منصوبے کو چین تک توسیع دیے جانے کا امکان۔ اور میانمار بدھ مت پھر بپھر گئے، مسلمانوں کے درجنوں مکانات اور دکانیں نذر آتش۔ روزنامہ صاف سے مزید شامل کرتے چلیں گے شائع کردہ اداریے کو، جس کا عنوان ہے پاک ایران گیس منصوبہ اصولی موقف پر ڈٹ جانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اداریے میں تحریر کیا گیا ہے کہ پاکستان نے امریکی مخالفت اور دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کو چین تک توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سابقہ حکومت نے جو ملکی سلامتی کے پیش نظر موقف اپنایا تھا، موجودہ حکومت بھی اسی اصولی موقف پر کاربند ہے۔ موجودہ حکومت نے بھی دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے بالکل اسی طرح امریکی دباؤ کو مسترد کر دیا ہے جس طرح سے کہ پچھلی حکومت نے مسترد کیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کی جانب سے امریکہ کو ایسے جواب کی توقع نہ تھی، اس لیے وہ مختلف ہیلے بہانوں سے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ ممکن ہے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے متبادل کے طور پر کوئی آفر بھی کر دے، لیکن حکمرانوں کو امریکی امداد اور بھیک کی بجائے خود کفالت کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ جو اپنا موقف اپنایا ہے اس پر قائم رہنا ہوگا۔ اور مزید اگر پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ہماری گیس کی ضروریات پوری ہو سکیں گی، بلکہ امریکی مداخلت
مداخلت بھی انتہائی کم ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام میں کچھ مزید بڑھیں گے ہم یہاں روزنامہ ایکسپریس میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں کی جانب۔ کنٹرول لائن بھارتی گولہ باری سے مزید 2 افراد شہید، 7 زخمی، پاک فوج کی بھی بھرپور جوابی کارروائی۔ دہشت گردی کے خاتمے کی نئی پالیسی بنا رہے ہیں ممنون حسین۔ پاکستان اور افغانستان کا معاشی تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ اور جمرود سے 12 ٹن بارودی مواد برآمد، افغان شدت پسند گرفتار، وزیرستان میں فورسز کے قافلے پر بم حملہ۔ اور 22 جامعات 75 کالجز میں USAID پروگرام بند کرنے کا فیصلہ۔ پروگرام کے آخر میں شامل کروں گی روزنامہ ایکسپریس میں شائع اداریے کو، جس کا عنوان ہے شام پر جارحیت نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، اداریے میں امریکی جارحیت کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر کیا گیا ہے کہ مغربی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق شام کی بشار الاسد حکومت پر مخالفین کی طرف سے کیمیاوی ہتھیاروں کے الزامات لگانے کے بعد اب امریکہ نے شام پر براہ راست حملے کے انتظامات شروع کر دیے ہیں اور مزید اس مقصد کے لیے طیارہ بردار بحری بیڑا شام کی طرف روانہ کر دیا ہے، جبکہ امریکی صدر براک اوباما نے اپنے سیکیورٹی معاونین کے ساتھ شام پر حملہ کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا۔ امریکہ شام پر یہ حملہ بشار الاسد پر کیمیائی ہتھیاروں کے الزامات کی بنیاد پر کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایران نے کہا ہے کہ اس کے پاس اس امر کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ شام میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال بشار حکومت کے مخالفین کی طرف سے کیا گیا ہے، جنہیں امریکہ اور اس کے حواری یورپی ملکوں کی طرف سے جدید ترین ہتھیاروں اور لاجسٹکس کی امداد دی جا رہی ہے۔ اب ان مخالفین نے کیمیاوی ہتھیار استعمال کر کے اس کا الزام بشار حکومت پر عائد کرنے کی راہ ہموار کر دی ہے۔ مزید مغربی میڈیا کے مطابق شام پر امریکی حملے کی حکمت عملی طے کرتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ شامی فوجی کمانڈرز کے بینکروں کو سب سے پہلے نشانہ بنایا جائے گا اور اس مقصد کے لیے سمندر سے کروزر میزائل چلائے جائیں گے۔ اور مزید اگر شام پر حملہ ہوا تو جس طرح عراق اور لیبیا میں امن قائم نہیں ہو سکا، اسی طرح شام میں بھی مسلسل بد امنی رہے گی۔ افغانستان پر بھی امریکہ نے فوج کشی کی تھی، تاہم اس سب کے باوجود بھی افغانستان میں بھی تاحال امن قائم نہیں ہو سکا ہے۔ امریکی اعلیٰ شخصیات بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہیں، لہٰذا دور اندیشی کا تقاضا یہی ہے کہ امریکہ اپنی حدود میں رہے اور امریکہ شام پر جارحیت ہرگز نہ کرے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے ہمارے پروگرام کا وقت یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ منتہا کاظمی آپ سے اجازت چاہے گی۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ منتہا۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں بین الاقوامی میڈیا سے انتخاب کیے کچھ کارٹون۔ لیتے ہیں مختصر سا بریک۔ تو آئیے سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ایران کے روزنامہ تہران امروز سے انتخاب کی گئی کچھ اہم سرخیوں کو۔ اپنی سرخی سلطان قابوس کا دورہ ایران شروع، ایران عمان سے تعلقات میں فروغ کا خواہاں کے ذیل میں لکھا ہے۔ سلطان قابوس کے دورہ ایران کا آغاز ہو گیا اور ہوائی اڈے پر وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ان کا استقبال کیا، جس کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے سعد آباد کمپلیکس میں عمان کے بادشاہ سلطان قابوس کا سرکاری طور پر استقبال کیا۔ استقبالیہ کے بعد دونوں ملکوں کے سربراہوں نے مذاکرات اسلامی جمہوریہ ایران طاقت کے عروج پر ہے، وزیر دفاع جان کیری کا ولید معلم کو فون، شام نے امریکہ کو خبردار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبار کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی حسب معمول مختلف روزناموں سے انتخاب کی گئی کچھ سرخیاں اور مقالے لے کر حاضر خدمت ہیں، جن پہ ایک نظر ڈالیں گے، لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور پہلے
مسجد الاقصی پر 10 صہیونیوں کا حملہ۔ روزنامہ تہران امروز نے